Ayun, so yung guys, binigyan tayo ni Mami ng pagkain. Ayun, no? Chicken, no? Oh, di ba? Para maali diwata dating, ang laki, oh. Diwata di. Oh, ayun, no? Post down ride. Oh, ayan. Thank you, ma'am. Salamat. Bigyan pa tayong ketchup, oh. Shoutout kay ma'am. Nagbablog ako, ma'am, eh. Oh, shoutout kila ate. Thank you po. Salamat sa foods, ma'am. Thank you. Bakit tayo? Kain tayo, guys. Kain. Kain. Shoutout kay ate. No, kasama si ate sa vlog, oh. Tara, guys. Yan, laki ng chicken, guys, oh. Oh. Oh, laki, oh. Tikman natin. Ma'am, tara, ma'am. Kain na po. Ha? Ito pa ano, mineral. Sige, ma'am. Okay lang kahit di mineral. Alam, di malamig. Okay lang po. Kain tayo, kain. Mineral na yan.